Okey, Assalamualaikum. Kita sambung lagi chapter 8 ni, Measures of Dispersion for Ungroup Data. Ini adalah part yang keempat. Okey, video bagi chapter 8, part 4. Alright, so in part 4, you will learn on 8.2.5. Okey, juga akan explain untuk bahagian 8.2.5, compare and interpret two or more sets of ungroup data based on the appropriate measures of dispersion and hence make conclusion. Maksudnya nanti kita akan comparing beberapa data untuk ungroup data, and then kita akan choose measures of dispersion yang sesuai. Okay, and then in 8.2.6 di bahagian solve problems lah involving measures of dispersion. Okay, alright, so how do you compare and interpret two or more sets of ungroup data based on the appropriate measure of dispersion? Alright, sebagai contoh, okay, sekarang ni kita ada table time taken by 20 employees in two factories. So kita ada dua data lah sekarang ni, kita ada factory A dan juga factory B. Okay, so apa yang kita perlu buat, we need to calculate the mean and standard deviation for the time taken to complete the job. Hence, determine which factory's employees are more efficient to complete the job. Justify your answer. Okay, yang ni cikgu dah explain sebelum ni. Bila you nak dapatkan data yang efficient, you kena dapatkan data yang mempunyai nilai standard deviation yang kecil. Okay, yang kecil lah, maksudnya itu akan lebih efficient. So sekarang ni tujuannya kita akan dapatkan nilai standard deviation yang kecil untuk memilih employee yang mana yang lebih efficient. So sekiranya soalan tu tidak minta kita kira mean pun, kamu still kena kira mean, sebab dalam formula standard deviation ataupun dalam formula variance, you need to calculate mean juga. Okay, so kita akan kira untuk factory A. Mean for factory A adalah formula dia adalah, kalau kamu lupa cikgu ingatkan, X bar equal to summation of Fx over summation of F. Kenapa kita guna formula summation of Fx? Sebab ini adalah data yang dalam frequency table. Okay, frequency table. So 5 darab 3. So untuk factory A yang ni, 5 darab 3 tambah 6 darab 2 tambah 7 darab 9 tambah 8 darab 2 tambah 9 darab 4. Okay, divide by summation of F. So frekuensi dia adalah 3 tambah 2 tambah 9 tambah 2 tambah 4. So you akan dapat 7.1. Okay, so for standard deviation, actually kita kira variance dulu, lepas tu baru kita square root. Okay, so standard deviation ataupun variance, formula for variance adalah summation of Fx squared, okay, over summation of F minus X bar squared. Okay, F kena darab dengan X kuasa 2. Right, that's mean 3 darab 5 kuasa 2. Tambah 2 darab 6 kuasa 2, tambah 9 darab 7 kuasa 2, tambah 2 darab 8 kuasa 2, tambah 4 darab 9 kuasa 2. Okay? Okay. See? Alright. So 3 darab 5 kuasa 2. 5 kuasa 2 darab 3 samalah. Okay, bahagi dengan total frequency and then tolak dengan mean. Okay, mean kuasa 2. Okay, lepas you kira variance, you square root. Okay, so nak dapat standard deviation, square root variance. Okay, so dapat 1.261. So kita akan check pula untuk factory B. Okay, adakah standard deviation untuk factory B lebih kecil ataupun lebih besar? Okay, so for factory B, alright, so lepas kita kira, kita dapat mean 7.1, and then standard deviation kita dapat 1.044. So kalau kita perhatikan dekat sini, tadi kita dapat 1.2, betul? So factory B dapat 1.0. So kalau kita tengok kepada nilai standard deviation ni, kita akan pilih employees dari factory B lah. Alright, so kita akan buat conclusion dia. The employees in factory B are more efficient. Okay, kenapa? Because its standard deviation is smaller. Right? So justify your answer tadi tu yang mana? Yang inilah.
Inilah kamu justify answer kamu. Okay, sebab apa kamu pilih yang ini? Sebab pengiraan ni lah. Yang ni lagi kecil. Okay. Yang seterusnya, kita akan masuk solving problems involving measures of dispersion. Okey, di sini kamu ada data untuk group A dan juga group B. Okey, tapi kalau kamu perhatikan dekat sini, kamu tak ada data untuk frekuensi. Apa yang kamu ada adalah total number of frequency, and then kamu ada mean ataupun X bar, kemudian kamu ada variance ataupun delta square. Okey. So, problem dekat sini adalah group A, student dalam group A dan juga group B di combine ataupun dicampurkan. Okay, so bilangan dia dicampurkan. Kalau kita campur kat sini, bilangan ni jadi berapa? Jadi 30, kan? Okay, so determine the standard deviation of the mass of the combined group. Dia bukan minta standard deviation satu-satu, tapi dia minta kita kira standard deviation bila kita gabungkan. Kita gabungkan group ni. Okay, so right. Okay, so ni datanya tadi. So apa soalannya? Kita nak determine standard deviation of the mass of the combined group. Okay, sekarang ni bila kamu pening, jangan pening tengok data dulu. Kamu keluarkan apa yang ada. Kita tahu dalam formula standard deviation, okay, standard deviation tu adalah square root of variance, kan? So bila kita nak square root variance tu, okay, bila kita nak square root variance tu, kita kena buat summation of x squared. Okay, kenapa cikgu guna x squared? Kenapa tadi guna fx squared? Sebab tadi dalam frequency table, yang ni bukan dalam frequency table. So formula untuk standard deviation adalah square root of variance. So variance punya formula adalah summation of x squared over n total frequency tolak mean kuasa 2. Okay, ini yang kita tahu. Ini yang kita boleh keluarkan daripada apa yang kita nak ni, standard deviation. Okay, dalam standard deviation ada variance. Dalam variance ada mean. Okay, so sekarang ni cikgu akan keluarkan formula mean untuk setiap group. Okay, so cikgu keluarkan formula mean. X bar equal to summation of x over n. Okay, and then kita gantikan apa yang ada. Okay, gantikan apa yang ada. Maksudnya, dalam formula mean ni, okay, ni mean. So, group A, mean dia dah ada 52. Alright, summation of X, tak tahu. And ni apa? Bilangan student dalam group A, iaitu 18. Jadi, cikgu gantikan. So, daripada equation ini, kita akan dapat information di mana summation of X adalah sama dengan 936. Okey, seterusnya dalam formula variance ataupun nak dapatkan standard deviation ada variance. Dalam variance kita ada summation of x squared. Okey, so jom kita tengok formula variance summation of x squared over n minus x bar squared. Okey. Alright, so kita gantikan apa yang adalah. So ini adalah simbol variance. Variance untuk group A adalah 2.5. Okey, 2.5 sama dengan summation of x squared, kita tak ada maklumat untuk ini, bahagi dengan 18, tolak dengan mean. Sebab mean pun ada 52. So, kita akan dapat maklumat untuk summation of x squared. Okay, buat perkara yang sama juga untuk group B. Alright, gantikan nilai yang ada. Mean untuk group B 56, total number 12. So, dapat summation of x. Kemudian, keluarkan formula variance. Masukkan nilai variance 1.8 dan juga nilai mean, kita akan dapat summation of x squared. Okey, seterusnya, okey, sebelum kita nak kira combine mean, okey, cikgu nak refresh balik. Sebelum kita nak kira combine mean, formula mean adalah summation of x over n. Okey, ini adalah formula mean. Okey, sekarang ni bila kita nak combine mean, ini adalah untuk kita kira satu-satu. So, bila nak buat combine mean, bila nak kira combine mean, kamu kena tambah daripada group A dan juga group B. Maksudnya, kamu kena ambil nilai 936 ni, summation of x untuk group A, tambah dengan summation of x untuk group B. NA tambah NB ni pula asalnya N. Tapi ini untuk combine. Bila kita combine, kita ambil 18 tambah 12. Okey, kita tambah dulu. So, 1608 per dengan 39.
sama dengan 53.6. So 53.6 ni lah adalah nilai untuk combine mean. Alright. Dan seterusnya kita nak kira combine combine standard deviation. So combine standard deviation adalah sebelum tu asal dia adalah square root summation of x squared over n tolak x bar squared. Okay, betul? Alright, so bila nak kira combine standard deviation, kita tengok dulu variance kita ni. Bila x squared, summation of x squared ni satu-satu, bila combine kita kena tambah. So ambil 48717 tambah 37653.6 bahagi dengan 30. Okay. And then tolakkan dengan combine mean. Okay, combine mean ni yang kita dah kira tadi lah 53.6. Okay, sekejap sini sepatutnya ada square root. Okay. Right. So tolakkan dengan mean, jangan tolakkan dengan mean yang mean A ataupun mean B, tapi tolakkan dengan mean yang sudah di-combine. Kita dah kira tadi 53.6 kuasa 2. So kita akan dapat square root of 6.06, so equal to 2.462. Okay, so ini adalah standard deviation untuk combine data. Alright, for your quick practice, tolong buat self practice 8.2e, page 235, number 1. Ini terus semak jawapan dan tanda. Dan please submit in Telegram. Okay, submit in Telegram, self practice 8.2f, page 237, number 2. Okay, ini compulsory, mesti hantar dalam Telegram group. Alright. Okay, thank you class. Assalamualaikum.